Le Coran rapporte avec précision la vie du prophète Moïse. Tout comme il retrace le conflit entre Pharaon et les enfants d'Israël, le Coran révèle des informations précieuses sur l'Égypte ancienne. La signification de nombre de ces faits historiques a attiré seulement récemment l'attention des érudits de ce monde. Si l'on considère ces points en faisant appel à notre raison, il devient très vite évident que le Coran et la fontaine d'informations qu'il contient ont été révélés par la sagesse de Dieu, car il correspond aux découvertes scientifiques, historiques et technologiques contemporaines. L'un des personnages dont le nom est mentionné dans le Coran, dans le contexte de Pharaon, est Haman. Il est mentionné en 6 endroits différents du Coran, qui nous informent que c'était l'un des plus proches alliés de Pharaon. Curieusement, le nom de Haman n'est jamais mentionné dans les chapitres de la Torah, se rapportant à la vie du prophète Moïse. Cette information dans le Coran est en accord avec les découvertes archéologiques faites des siècles plus tard. Jusqu'au XVIIIe siècle, les écritures et les inscriptions de l'Égypte antique ne pouvaient être décryptées. La langue de l'Égypte antique utilisait des symboles et non des mots, les hiéroglyphes, qui étaient oubliés il y a des siècles. Le mystère de ces hiéroglyphes égyptiens antiques fut levé en 1799, grâce à la découverte d'une tablette appelée la pierre de Rosette, datée de 196 avant Jésus-Christ. Avec le décodage des hiéroglyphes, une partie importante de la connaissance a été révélée. Le nom Haman était en effet mentionné dans des inscriptions égyptiennes. Cette même inscription indiquait aussi la relation très étroite qui existait entre Haman et Pharaon. Dans le dictionnaire People in New Kingdom, basé sur l'ensemble des inscriptions, Haman est mentionné comme étant le chef des carrières de pierre. Le verset coranique, décrivant l'événement relatif à la demande faite par Pharaon à Haman de construire une tour, est en conformité parfaite avec cette découverte archéologique. Et Pharaon dit : « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être, alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » La découverte du nom Haman dans les écrits égyptiens antiques a encore une fois confirmé la nature infaillible du Coran, la parole de Dieu. Miraculeusement, le Coran nous fournit une information historique qui ne pouvait ni être détenue, ni comprise à l'époque du prophète. يقول موريس بوكاي كان حاضرا في هذا المؤتمر وهذه المحاضرة أحد كبار العلماء اليهود، فعز عليه أن ينتصر للإسلام بهذه الصورة، فقال قام سألني، قال القرآن يتحدث عن رجل اسمه هامان والتاريخ لا يذكر أحد اسمه هامان. قال له المصدر الوحيد عن اسم هامان العهد القديم، يتكلم عن وزير لأحد ملوك بابل. هذا الوزير كان يعني كارها لليهود وكان يضطهد اليهود، فاستطاعت امرأة يعني كسبت ود هذا الحاكم أن يعني تغري به الحاكم فقتله. هذا هامان، وانتم اخذتوا اسم هامان من عندنا، اما الحضارة الفرعونية لا يوجد فيها اسم هامان. فقال له والله انا لست مهتما باسماء الحضارة الفرعونية ولا لي علاقة بدراسة الحضارة الفرعونية، لكن دعني اسأل بعض المهتمين بهذه القضية. قال ذهبت الى استاذ المصريات في جامعة السوربون وسألته هل مر عليك اسم هامان فيما درست من تراث مصر القديم؟ قال له لا، أنا لست من المهتمين بالأسماء، ولكن هناك أستاذ في ألماني عامل قاموس بكل أسماء الشخصيات التي وجدت لها آثار على الآثار الفرعونية القديمة أو إشارة على الآثار الفرعونية القديمة. قال ذهبت اشتريت هذا القاموس
وجدت فعلا مكتوب في اسم هامان باللغة الألمانية وباللغة الفرعونية هيروغليفية. قال فأنا كتبته بالهيروغليفية، رسمته رسما باللغة الهيروغليفية، وسألت الأستاذ الفرنسي هذا هل ممكن نزور هذا الأستاذ الألماني سويا؟ قال نعم. قال ذهبنا يعني زيارة هذا الأستاذ وسألناه هل مر عليك اسم هامان؟ قالوا نعم، وطلع له القاموس وأراها اسم الرجل. قال له طيب أنا وجدت هذا الاسم أنا ما حبيتش أقول له القرآن، هذا الاسم وجدته في أحد المخطوطات العربية في القرن السابع الميلادي. قال له استحالة أن يعرفه أحد في القرن السابع الميلادي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن اللغة الهيروغليفية لم تفك طلابسها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، حينما اكتشف حجر رشيد واستطاع شامبليون أن يربط، لأن النص كان مكتوب بالهيروغليفية ومكتوب باليونانية القديمة، فاستطاع أن يفك رموز الهيروغليفية من خلال اللغة اليونانية القديمة. قال لا يمكن يكون حد في القرن السابع الميلادي يعرف هذا الاسم. طيب قال له أنت وجدته فين؟ قال له وجدته على أثر في فيينا، أثر فرعوني قديم يعني مسروق من مصر موجود في فيينا. فقال له هل ممكن نرى هذا الأثر؟ قال له نعم. فرتبوا زيارة إلى فيينا، وذهب موريس بوكاي وأستاذ المصريات الفرنسي وأستاذ المصريات الألماني ذهبوا إلى فيينا، فوجد على مسلات مكتوب هامان مهندس بناء فرعون. فيقول حينما قرأ أمامي أستاذان لأساتذة اللغة، قرأ أمامي هامان مهندس بناء فرعون، لم أستطع إلا أن أنطق بشهادتين وأنا أمام هذا الأثر في قلب فيينا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.